بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اور پروگرام ابھی ہمارا وہی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا تعاقب ہے، اور مرزئی عقائد اور نظریات کو ہم نے جاننا ہے جناب۔ تو آپ حضرات ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور مغرب سے پہلے میں لائیو کر رہا تھا تو وہ کچھ کالر آئے تھے، لیکن وہ پھر کالر بیچ میں ہی رہ گئے، سب کے جوابات نہیں ہو پائے۔ اچھا جی، کالر آئے ہیں جناب، دیکھتے ہیں۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب من، میرے پیارے پیر و مرشد سید مبشر حسین شاہ صاحب کی حال ٹھیک ہو؟ صحت بھی جی ٹھیک ہو حضور؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک تواڈے علم اور حلم دے اندر برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ آمین کہ آمین۔ یقینی طور تے بڑی خوشی ہوئی ہے، کافی عرصے تو بعد تواڈے نال جڑا نا وہ گل بات ہو سکی ہے۔ اور تواڈا جڑا ورک ہے، میں پہلے یوٹیوب تے دیکھدا ہوندا سی، تبسم رضوی نام ہے میرا، جی اور کافی طریقے بھائی جان دے نے۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے جی، دین دا ورک جڑا وہ کردے رہو، اور ساڈے تے وہ سراں دے تاج نے جنہاں دے بھی ہاتھ دے وچ جڑا نا وہ ختم نبوت دا پرچم ہے ماشاءاللہ۔ بے شک، اللہ پاک دے تے تانوں مزید استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ تے ساڈے پیر مرشد بھی سن سکھاندے نے کہ میرے گھر کی جھونپڑی پر اور کوئی چھت نہیں ہے، میرا تو صاحباں ہے سادات کا گھرانہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ بے شک ہے جی، بے باقی شک۔ آپ کے علم کے سامنے ہماری کیا اوقات کہ ہم کوئی بات کریں۔ رہی بات اس جہنمی کی، جیلمی کی، تو اس کے حوالے سے آپ بھائیوں سے اور آپ استادوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہماری ملک و ملت کو جو ہے نا محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا، ایک کالر اور آ گئے ہیں۔ کال لینے سے پہلے اپنا مائک ثاقب ریاض بھائی مائک میوٹ کرنا۔ کالر کی کال سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا، اس کے اوپر بعد میں پھر ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں، جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ لعنت لعنت بے شمار بر گستاخ علی، لعنت بر گستاخ علی، لعنت بر گستاخ اہل بیت۔ یہ موضوع رہے گا ہمارا جب تک ہمیں اس کا جواب نہیں نہ ملنا۔ میں نے یقین جانے ٹک ٹاک پہ ابھی یہ مسلسل یہ موضوع چلانا ہے، جب تک مجھے اس کا جواب نہ مل جائے۔ یا تو مرزا جونیئر جیلمی کے جو فالور ہیں، حمایتی ہیں، کوئی چمچے کڑچے صحابی مرید شگرد امتی جو بھی ہیں، وہ آ کے یا تو کر دے اس کے اوپر لعنت، اللہ لے لان کے لعنت ڈالتے ہیں ہم اسی طریقے سے جیسے ہم لعنت مرزا سینئر غلام قادیانی کے اوپر کرتے ہیں، ویسی ہی لعنت۔ اگر وہ لعنت نہیں کریں گے تو اس کا جواب دیں گے، سیدھی سی بات ہے بھائی، مجھے تو جواب چاہیے۔ آئیے جناب تھوڑا سا موضوع آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ خارجی کون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں گوگل کے اوپر سرچ کر لیتا ہوں خارجی، اور گوگل سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو بتا کہ
خارجی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلکہ یہاں جنگ نہروان، ہاں نہروان لکھتے ہیں، ویکیپیڈیا، بالکل ٹھیک ہے، ویکیپیڈیا پر میں چلا گیا ہوں۔ چلیں یہی میں ویکیپیڈیا سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا سے جنگ نہروان خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب اور خوارج کے درمیان میں 9 صفر 38 ہجری 659 عیسوی کو لڑی گئی۔ خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی جو علی بن ابی طالب کی اطاعت سے اس وقت نکل گئی کہ جب علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ کے درمیان میں 2 فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کو مقرر کر دیا جائے اور دونوں فریق ان کا فیصلہ پر راضی ہوں گے۔ اس وقت خوارج نے کہا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ علی بن نبی طالب نے فرمایا، یہ کلمہ برحق ہے، لیکن انس سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ خوارج کی تعداد 12,000 تھی، انہوں نے علی بن ابی طالب کی خلافت کا انکار کر دیا۔ سن لیں، مرزا جونیئر جیل میں کیا کہہ رہا تھا کہ خارجیوں کے جنازے پڑھائے، ان کو دفنایا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور مولا علی نے کہا یہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خارجیوں نے مولا علی کی خلافت کا انکار کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، خلافت کا انکار کیا اور اپنی خلافت کا جھنڈا نصب کر دیا اور خون ریزی اور ڈاکے مارنا شروع کر دیے۔ یعنی ڈاکوؤں کو مرزا جونیئر جیل میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ ڈاکو، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لعنت بر مرزا سینئر اینڈ مرزا جونیئر جیل میں، لعنت بر عدو علی، لعنت بر منکر علی، لعنت بر دشمن علی، لعنت بر دشمن اہل بیت اطہار، لعنت بر مرزا سینئر اور مرزا جونیئر جیل میں، اور لعنت بر انہاں دی جمن والیاں ماواں دے اوتے۔ اچھا جی، خون رضی اور ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیں، مگر یہ لوگ جنگ کرنے کے سوا کسی بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر علی المرتضیٰ نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی۔ نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے۔ علی المرتضیٰ نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت کم بچے بہت کم بچ گئے تھے، اور اس فرقہ کا سرغنہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا۔ پہلے تو علی بن ابی طالب نے اس فرقہ کی فہمائش کے لیے عبداللہ بن عباس کو ہر ورا مقام پر بھیجا۔ یہ ہر ورا وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے سکونت اختیار کر رکھی تھی، اس سبب سے یہ فرقہ ہروریہ کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فہمائش سے یہ لوگ چند روز کے لیے راہ راست پر آ گئے۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل، راہزنی اور طرح طرح کے فساد برپا کیے، جن کے سبب سے علی المرتضیٰ نے ان پر چڑھائی کی اور نہروان مقام پر اس فرقہ کی اور علی بن ابی طالب کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں خارجی فرقہ کے لوگ یہاں تک قتل ہوئے کہ صرف 10-12 آدمی ان میں سے بچ گئے۔ ذوالخویسرہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔
یہ وہی شخص ہے جس نے حنین کے مال کی تقسیم کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ نہروان کی لڑائی میں سے 10-12 خارجی جو بچ گئے تھے، عبد الرحمن بن ملجم بھی ان میں سے ہی تھا، جس نے موقع پا کر مولا علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری میں نے عبارت سنائی ہے ویکیپیڈیا سے۔ جس کو کوئی مسئلہ ہو، جس کو کوئی پریشانی ہو، جس کو کوئی شک یا شبہ ہو، تو وہ بھائی جا کے پڑھ لے، خود تحقیق کر لے۔ یہ خارجیوں کے بارے مزید میں یہاں ویکیپیڈیا پر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خوارج اسلام میں پہلا مذہبی فرقہ جس نے شعار سے ہٹ کر اپنا الگ گروہ بنایا، یاد رکھیے گا، یہ پہلا اسلامی فرقہ، یہ ویکیپیڈیا والے کہہ رہے ہیں۔ خوارج کی لغوی تعریف: خارج کی جمع ہے جو خروج سے مشتق ہے، کیونکہ ان کا یہ نام ان کے خروج کی وجہ سے پڑا ہے، چاہے دین سے نکل جانے کی وجہ سے یا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کی وجہ سے، خواہ مسلمانوں کے خلاف خروج کی وجہ سے۔ خوارج اصطلاحی تعریف: امام شہرستانی لکھتے ہیں عربی کے اندر، اور اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو اہل سنت والجماعت کے متفقہ امام کے خلاف خروج کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ خروج صحابہ کرام کے زمانے میں خلفائے راشدین کے خلاف ہوا، یاد رکھیے گا، خلفائے راشدین کے خلاف۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، عمر فاروق کی خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، عثمان غنی کی خلافت کو بھی نہیں مانا، مولا علی کی خلافت کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور بعد میں پھر مولا علی نے ان کے ساتھ جنگ کی، یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، ان کے بعد تابعین کے خلاف اور ہر زمانے میں ائمہ کے خلاف۔ اچھا، ابتدا: یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر سب سے پہلے، اچھا جنگ صفین بھی انہوں نے کروائی تھی، امام امیر معاویہ اور مولا علی کے مابین لڑائی کو بڑکایا بھی ان لوگوں نے تھا۔ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھ لیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر یہ سب سے پہلے نمودار ہوا۔ یہ لوگ حضرت علی کی فوج سے اس بنا پر علیحدہ ہو گئے کہ انہوں نے امیر معاویہ کی ثالثی کی تجویز منظور کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خارجیوں کے خیال میں حضرت مولا علی نے امیر معاویہ کے خلاف جو معاہدہ کیا تھا ان کے مطابق وہ اب امیر المومنین نہیں رہے تھے۔ خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے شعث بن راسی کی سرکردگی میں مقام ہرورہ میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ، بصرہ، مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مدینی معاملات میں انسان کو دینی معاملات میں انسان کی حاکم بنانا کفر ہے، اور جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ ان کے بانیان عبداللہ بن القوا اور عطا بن الاور اور عبداللہ بن وہب راسبی، عروہ بن جریر، یزید بن عاصم محاربی، ہرقوس بن زہیر بجلی المعروف بہی ذوالصدیہ تھے۔ اس وقت یعنی نہروان کی جنگ کے وقت ان کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سوم و صلات کے بہت پابند تھے، پکڑیاں بنیاں سن، داڑیاں رکھیاں سن انہوں نے، سوم و صلات دے بڑے پابند، قرآن ہاتھ چ پھڑتے ہوں سن، حدیثیں انٹرنیشنل حدیثاں بھی سناندے ہوں سن۔ اج انہوں کا ہی پتر ہے مرزا سینئر غلام قادیانی تے مرزا جونیئر جیلمی، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا پہلا شخص ذوالخویسرہ اور آخری ذوالصدیہ ہے۔ وجہ اختلاف: خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ برحق تھے، ان کی بیعت ہر مسلمان پر لازم تھی۔ جن لوگوں نے ان سے انکار کیا وہ اللہ اور رسول اللہ کے دشمن تھے، اس لیے امیر معاویہ اور ان کے حاکمی کشتنی اور گردن زنی ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا از روئے قرآن کفر ہے۔ حضرت علی نے چونکہ ان کے ساتھ مصالحت کرنے اور حکم قرآنی اور ثالث بنانے کا جرم کیا ہے،
اس لیے ان کے خلاف بھی ناجائز ہو گئی ہے، ان کی خلافت بھی ناجائز ہو گئی ہے، لہذا حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کے خلاف جہاد لازم ہے۔ یعنی یہ خارجی وہ لوگ تھے جو مولا علی کے بھی دشمن تھے اور امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے۔ یہ لوگ انہوں نے لڑائی بڑھکائی، انہوں نے سب کچھ ڈرامہ بازی کیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے جناب بہت کچھ کیا۔ اچھا کال پہ آنا چاہ رہے ہیں، آجو جی، آجو 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 آجو، کون آنا چاہ رہا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سر میرا ایک سوال ہے جی۔ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ। ਕਿਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ؟ بس سوال ختم ہو گیا۔ تے حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے، تو میرا بھی ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، انہوں دا کی ہوئے گا آ کے کرنا، تے امام مہدی جنہوں نے آنا ہے وہ ساڈے واسطے کی ہون گے، تو انہوں دی کی نشانیاں ہون گے، تو کدوں آن گے جی؟ اے سوال ہے؟ ہاں جی۔ اچھا یار ادھر اچھا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے محترم کہ ہمیں ان سوالوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے جس قادیانی نے آپ سے سوال کیا اس کو ہی ہماری لائف پر لے کے، ٹھیک ہے؟ اس کو میرا پیغام دیجیے گا، اس کو کہنا میں نے اپنے مولوی سے سوال کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری لائف پر سامنے آ جاؤ، آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ چلے کہ ہے کہ آپ ادھر ہی ہیں، سن رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی سن رہا ہوں۔ ہاں میں نے کیا جواب دیا ہے، رپیٹ کریں ذرا۔ اس کو کہنا کہ ادھر آئے نا، ہاں لائیو آئے، لائیو نہیں کیا کرے؟ اگر وہ نہیں آتا میں اس کو کیا جواب دوں؟ ہاں وہی نا، وہ نہیں آتا اس کو ٹھڈا لگائے، اس کے پچھواڑے پہ ٹھڈا لگا کے سائڈ۔ لیکن میرے علم میں بھی اضافہ کر دیں، آپ یہ بتا دیں، میں ان کو بھی بتا دوں گا۔ میرا یہ نا یہ مسئلہ ہو گیا نا، میرا اب پہلے آپ نے اس کو نہیں نا بیچ میں ڈالنا تھا، یہ آپ نے زیادتی کی۔ پہلے میرا یہ ایمان تھا کہ امام مہدی نے آنا ہی نہیں، پھر اس نے مجھے بتایا، پھر میں نے اپنے ایک دو اور بندوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں امام مہدی نے آنا ہے۔ پہلے تو اس چیز کا فیصلہ کریں نا کہ سوال کس کا ہے، سوال آپ کا ہے کہ اس کا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا نا، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی کہ وہ آپ جیسے بولے والے لوگوں کو گھیرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کے اپنے عقیدے ڈاما ڈول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ان کی صحبت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ کو حکم جب یہ تھا کہ علماء کے پاس رہنا ہے، آپ نے کیوں ملاقات اس سے کی؟ پہلے تو اس کا جواب دینا، جواب میں بعد میں دیتا ہوں، بتائیے گا کہاں پہ ملا وہ آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی کہاں پہ ملا ہے وہ آپ کو؟ وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ کام کرتا ہے کہاں پہ؟ ادھر جرمنی میں۔ جرمنی سے؟ اچھا جرمنی کتنی دیر سے آپ جرمنی ہیں؟ میں نے ہو گئے 3-4 سال۔ اچھا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود احمدی ہیں؟ نہیں ہیں آپ احمدی؟ نہیں۔ احمدیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، میرا تھا جی، میرا اپنا اتنا علم ہی نہیں جی۔ میرا تو ہے نا، میں بھی انہوں نے بندہ سمجھدا سی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ شاہ صاحب، میرا تو ہے نا، تھوڑا نہیں تو میرا تو ہے۔ اچھا مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں میں اس کو شاہ صاحب خنزیر اگر سمجھتا ہوں، اجازت میں ہو اس کو خنزیر میں سمجھتا بتا ہوں۔ دوں کہ ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک منٹ، یہ تبسم بھائی ایک منٹ، میں مرزا غلام احمد قادیانی کو خنزیر سمجھتا ہوں اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تبھی ان کے بارے کچھ چلیں سنا۔ آپ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خنزیر اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کسی بندے کے بارے میں، میری یہ تربیت ہی نہیں، میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ سکھائے بسم اللہ شاہ صاحب،
ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਬਸਮ ਭਾਈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ 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 ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਓ ਲੰਮੇ। ठीक है ना जी। अच्छा, इमाम मेहदी समझते हैं कि ईसा इब्ने मरियम समझते हैं तो आना है कि नहीं आना। पहले तो मुझे आप ये बताइए, इमाम मेहदी की मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है ना तो इमाम मेहदी का तज़किरा कुरान में है, उनका जिक्र है हदीसों के अंदर। सर मेरा अब जो चुप सवाल है करके आप मुझे सुनिए, गाइड चुप करें, करके मुझे मैं गाइड जवाब देने करें। लगा। मैं खुद बोलना नहीं ना, मैं अपनी गल च बोलने नहीं देना, आप मुझे गाइड करें। आप किसी मैं को कुछ गालियां भी नहीं निकाल देना। के ਹੁਣ उनका ਚੁੱਪ दें। ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਛਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਬਰ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਹਮੁਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ मतलब ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾओगे मसला। मिर्जा कादियानी अरबी के अंदर कहता है कि इमाम महदी के मुतल्लक के शैतानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 314 हमामातुल बुशरा अरबी दे विच इंज गंदी मंदी अरबी लिखी इसनूं ते ओ अरबी एवें इधरों फड़ फुड़ के ना जी ते विच अरबी उर्दू फारसी मिक्स करके एलो जी अरबी है। व अमल अहादीस मजील महदी फ़अंत तालम अन्नहा कुल्लुहा ज़ईफ़ा व मजरूहा। आंदा है तेनू पता है कि इमाम मेहदी दे मुतलक जिन्नियां भी हदीसां ने सारियां ज़ईफ़ ने ते मजरूह ने। हाँ जी। व युखालिफु बादुहा बादन, बाद हदीसां बाद दे मुखालफ ने। हत्ता जा हदीसुन फी इब्ने माजा व गैरुहु मिनल कुतुबि अन्नहु ला महदिया इल्ला ईसा इब्ने मरियम। इब्ने माजा ते दीगर हदीसां दी किताबां च चीज़ आई है कि ईसा ही इमाम मेहदी है, ईसा इब्ने मरियम ही इमाम मेहदी है। ठीक है। और इमाम मेहदी की जितनी भी हदीसें हैं वो कहता है ये भी हदीस, क्योंकि ये भी हदीस में है ना, तो कहता है इमाम मेहदी की जितनी भी हदीसें हैं वो सारी मखदूश हैं, ज़ईफ़ हैं, बशमूल ये हदीस के कि ला ईसा ला महदिया इल्ला ईसा इब्ने मरियम। हाँ अच्छा, अगे भी जरा सुन लिया जे। शैतानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 406 इज़ाला ओहाम हिस्सा दोम। ला महदिया इल्ला ईसा इब्ने मरियम, यानी ईसा इब्ने मरियम के सिवा और कोई महदी मौजूद नहीं। फिर लिखते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि महदी का आना बहुत सी हदीसों से साबित होता है। मैं कहता हूँ कि महदी की खबरें ज़ौफ़ से खाली नहीं। मैं कहता हूँ ज़ौफ़ से खाली नहीं है। इमाम मेहदी की कोई हदीस सही नहीं है। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 217। ठीक है जी। हकीकतुल वही, हदीसों को खूब गौर से करके पढ़ो और वो महदी माहूद की निस्बत इस कदर सर इख्तलाफ मेरा ये सवाल ही नहीं जिसका आप जवाब दे रहे हैं। सबर तहम्मुल मेरा ते है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੁਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं हूँ अपनी सुनानी, हूँ मेरा वक़्त है। सुनो, हदीसों को खूब गौर करके पढ़ो कि वो महदी माहूद की निस्बत इस कदर इख्तलाफ रखती हैं कि गोया तनाकुज़ात का मजमुआ है। बाद हदीसों में लिखा है कि महदी फातिमी होगा, बाद में लिखा है कि अब्बासी होगा, और बाद में लिखा है कि राजुलुम मिन उम्मती, यानी मेरी उम्मत से एक शख्स होगा। कोई कादियानी दिखाएगा मैनू ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ महदी फातिमी होएगा, कि महदी अब्बासी होएगा, कि राजुलुम मिन उम्मती। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ मेरा सवाल है। उम्मत में से एक शख्स होगा। और इब्ने माजा की हदीस ने इस सब रिवायतों पर पानी फेर के रख दी है। और केड़ी हदीस है जी जिन्हें पानी फेर छड़े है? वो है वे। और इस हदीस के अल्फाज ये हैं कि ला महदी या इल्ला ईसा, यानी ईसा ही महदी है, इसके सिवा और कोई महदी नहीं। फिर महदी की हदीसों का ये हाल है कि कोई भी जीरा से खाली नहीं और किसी को सही हदीस नहीं कह सकते। बस जिस रंग पर पेश गोई ज़हूर में आई और जो कुछ हकमे माऊद ने फैसला किया वही सही है। एक होर हवाला ले लवो जांदियां जांदियां। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 357
زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم. یہ براہین احمدیہ وہی ہے کہ جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے یہ الہام پا کے لکھی ہے اپنے اللہ سے، خدا سے، یہ خدا نے مجھے لکھوائی ہے یہ کتاب. کیا لکھتا ہے کہ مہدی کی حدیثیں سب مجروح مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں اور ایک ذرہ ان کا اعتبار نہیں، ایک ذرہ بھی اعتبار نہیں. بعض ائمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے، اور جب کہ یہ حال ہے کہ خود مہدی کا آنا ہی مارد شک اور شبہ میں ہے. ہون پتر ہو نیڑے نیڑے قادیانیوں آ جاؤ اب مسلمانوں لاؤ لتر بھائی، لتر لایا جائے پالو لمے. اچھا گزارش یہ ہے کہ قرآن کی تو کوئی آیت ہے نہیں امام مہدی دے متعلق، چلو ٹھیک ہو گیا جی. ہوں ذکر تو ملتا ہے حدیثوں کے اندر، تے حدیثاں ساریاں نے ضعیف نے، مخدوش نے، مجروح نے تے نا قابل قبول نے. تے مہدی دا ذکر آیا تے آیا کتھوں؟ وہ بھی تو دسو نا یار، وہ کی میں نہ وہ کتھوں پھڑیا جے یار؟ ہے وہ تورات چ ہونا ہے، آہو آہو تورات زبور تے انجیل چ ہونا ہے. وہ کڈ کے بھایا ذرا مینوں، یہ میرا سوال ہے. آ جاؤ ہوں مرزائیو تے قادیانیو. اچھا موضوع تے میرا سی کہ مرزائیاں دے رد وچ تے قادیانی کتھوں آ گئے نے بھائی؟ ہاں دال چ کچھ کالا ہے. میں تے مرزا جونیئر نوں لتر پھیرن واسطے بیٹھا ہاں تے مرزا سینئر والے نو کیوں مطلب خارش شروع ہو گئی ہے؟ ہاں ویکھے تے دال چ کالا ہے. شاہ صاحب بڑے بھولے بڑے ہو، شاہ صاحب بڑے بھولے بڑے ہو. تے جدوں تسی پتر نو چھیڑو گے تے پیو دے جڑے سپورٹر نے وہ تے پہ جان گے نا. شاہ جی صاحب السلام تواڈے علیکم. آکھن دا مطلب یہ بھی ہے نا اس گل دا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی کہ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. حدیثاں تے انہاں دے وڈے وڈیرے کہہ رہے نے حدیثاں تے ساریاں ضعیف نے امام مہدی دے متعلق، اور پھر جڑا ہے قرآن مجید دے اندر بھی انہاں دا ذکر موجود نہیں ہے. تے لہٰذا یہ کانا صاحب جڑے ہیں سور صاحب، یہ کیڑی جگہ تو لیا نے اپنی مطلب کتاباں دے اندر حوالے کتھوں لیا نے؟ تہاڈا سوال دا مقصد یہی سمجھیے. یہ ہوئی مطلب ہے. یہ میں آج کی نشست کے تحت تمام مسلمانوں کو یہ چیز سکھانا چاہ رہا ہوں اور پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم تو مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، یہ سوال آپ لوگوں نے ان سے کرنا ہے کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے جی کوئی حدیث بھی امام مہدی کی صحیح ہے ہی نہیں. جی تو صحیح نہیں، ٹھیک ہے جی مان لینے ہیں جی، تھوڑی دیر سے مان لو، چلو پھر اس کا ثبوت قرآن سے دکھا دو. تو خود مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن دے اندر بھی امام مہدی کا ذکر ہے ہی نہیں. تے آیا ذکر کتنے آ گیا؟ اے سوال ہے، اے ہر مسلمان نے قادیانیاں تے مرزائیاں دے کولوں لازمی کرنا ہے. جی اٹس مہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیا حال ہے؟ مفتی صاحب ذرا تھوڑا اونچا بولیے گا، لاؤڈلی. لاؤڈلی اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. جی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ 20 منٹ رہ گئے میری کلاس کو، میں چونکہ آن لائن پڑھاتا ہوں تو جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس، کالر کافی ہیں. نہیں انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے. میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی 2-3 منٹ. چلیں انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اچھا جی یہ اگلے دوست آ گئے. جی بولے جناب عثمان صاحب. اسامہ صاحب بولیے. اسامہ صاحب کا لگتا ہے ارادہ نہیں ہے بولنے کا. اچھا جی انصر صاحب بولیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. اور صحت طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت بس ویسے بات کرنے کے الحمدللہ میں مدینے میں ہوں. آپ سنائیے. ماشاءاللہ. چلیں ہمارے لیے بھی دعا کریں. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. بس سلام دعا کرنے کے لیے کنیکٹ کیا تھا. اچھا جی. اچھا عرفان صاحب آئے ہیں. جی عرفان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اور ماشاء اللہ آپ کو لائیو دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی. انشاءاللہ کچھ سیکھنے کا ملتا ہے جی، جی اس لیے آئے ہیں. الحمدللہ. اچھا میں نے وہ اللہ سوال کیا تھا شروع میں، اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں کسی نے دیا کہ مرزا جونیئر جیلمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں.
اس کا جواب ہونا چاہیے. خدا واسطے مرزا جونیئر کے شاگردوں، اس کے مریدوں، اس کے دوستوں، اس کے بھائیوں، اس جو بھی لگ رہے ہو تسی، وہ گوانڈیو، اور یار مینوں دا جواب دے دو، خدا واسطے جواب دے دیو یار. میں چوتھا پانچواں پروگرام کر رہا ہوں اس ایک موضوع کے اوپر، ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. کوئی آئے یار دسو یار، میں ترس گیا. جواب مینوں چاہیے بھائی. اے جواب جنہ تک مینوں نہیں لبنا تے میں موضوع نہیں جے چھڈنا. میں روزانہ براڈ کھول کے بہ جانی تے تانوں میں لتر پھیر لینا. تانوں میں دس دی اے کالر آئے نے. جی میاں سہیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. مفتی صاحب آپ کے موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں میاں جی. جی آپ کے موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے؟ کریں آپ، میرا دل کیا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو معذرت کر لوں گا. جی جواب اوکے بولیں آپ. اوکے. بہت سارے براڈس کے اوپر صبح سے ایک بحث چل رہی ہے، اس کے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ کسی غیر مسلم، عیسائی، یہودی، کفار، یہود و نصارہ کو اگر ہم نے بزنس کے حوالے سے اس کو برو کہہ دیا یا بردر کہہ دیا، تو کیا ہم بزنس کے حوالے سے یا اس سے کسی بزنس لین دین کے تعلق میں برو یا بردر کہہ دیں گے تو قرآن کی وہ آیت کہ وہ تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا یا بھائی نہیں ہو سکتا، بھائی نہیں ہو سکتا. اس کو بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ جو ہے نا وہ اور چیز ہے. وہ جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، بعض حدیث بھی ہیں تو اس کے اندر جو روکا گیا نا جی، وہ حضرت جی وہ کسی اور ناطے سے ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک ہم روایتی لفظ بولتے ہیں نا، روایتی لفظ یہ ایک سمجھ لے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک تقیہ کلام کی صورت ہے. یہ جیسے دیکھیں، جیسے آپ اس کو ایسے قیاس کر سکتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ہے نا بھائی، قسم کسی نے اٹھا لی تو قسم کا کفارہ ہے نا. لیکن جی جو بندہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہو اس کا وہ تقیہ کلام بن گیا، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم. اب یہاں سعودیہ میں دیکھنا یا عرب دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے جی واللہ واللہ واللہ، بڑی قسم، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پہ، کیونکہ ان کا تقیہ کلام بن گیا. اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، سمجھے، وہ ایک تقیہ کلام سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے گالی ہے، جیسے کسی نے گالی نکال دی، تیری بہن تھی آگے وہ، یس تو اب اگر قاضی وقت ہو تو ہوگا یہ کہ وہ پیش کرے گا اس کو، گالی نکالنے والے کو بھی بلائے گا اور جس کو گالی نکالی گئی تو اس کو بھی بلائے یس گا. قاضی وقت یہ کہے گا کہ تو نے گالی نکالی ہے، تو ثابت کر کے اس کی بہن، جس کو یعنی تو نے گالی نکالی ہے، اس کی بہن نے واقعی کسی غیر کے ساتھ منہ کالا کیا. تو کہہ تو رہے نا تیری بہن تھی وہ ڈیش ڈیش ڈیش، یس تو اس کا مطلب تو یس زنا کی، تو بدکاری کی تہمت لگا رہا ہے اس کے اوپر. اگر تو یس 4 گواہوں سے ثابت کر دے تو تیری یس بچت ہو جائے گی. بصورت صحیح. دیگر وہ پھر تہمت کی مد کے اندر 80 کوڑے لگائے گا اس کو. ٹھیک ہے. اللہ. یہ گالی نکالنے یس کی سزا شرعی طور پہ ہے. لیکن ایک بندہ کہ تقیہ کلام بن چکا ہے، وہ گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، وہ بات بات پہ گالی، تو اس کے اوپر پھر کوئی جرمانہ یا کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں لگے گا. حد اس قائم کا نہیں تقیہ، ہوتی. وہ گنہگار ضرور ہوگا لیکن وہ والا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. ایسے ہی یہ جو برو یا بھائی کہتے ہیں، بھائی ایک تقیہ کلام کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد ایک یہ چیز میں عرض کر، اور یہ میری بہت ذاتی رائے مہربانی. ہے، بہت یہ کوئی فتویٰ لمبی نہیں بحث سمجھیے چلی گا. اس کے اوپر، آج بہت لمبی بحث چلی. اس نے قرآن کی آیت پیش کی، اس نے یہ مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے، ہاں اور کفار کو ہم یا ان کو بھائی ہو نہیں سکتا، کہہ یہ سکتے، واقعی بردر ایسی نہیں بات کہہ ہے، سکتے، برو بالکل نہیں ایسی کہہ بات سکتے. ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو میں نے عرضی پیش کی ہے نا، تو یہ میری ذاتی رائے ہے. میری رائے کے اندر ہم خطا ہو سب کی بھی سکتی ہے. یہی رائے تھی، آپ کی رائے سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ جو میری بندہ رائے کے آیت اندر، پیش کر رہا میری تھا سن لیں وہ اڑا پہلے، ہوا تھا. یہ میری رائے کے اندر جی اختلاف آپ کر سکتے ہیں، میری رائے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر چیز کا احتمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یس ٹھیک ہے. چونکہ میری رائے ہے نا، تو میں اپنی یس طرف اس کا گناہ یا ثواب جو بھی ہے وہ اپنی طرف ہی بس رکھتا ہوں. میں اپنے بڑے بزرگوں یا اپنے مکتب فکر کی طرف اس کو نہیں لے کے جاتا. ٹھیک ہے. یہ میری بات. بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا. بہت جی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے. جی جزاک اللہ. جزاک. جی محترم عرفان، آپ کوئی بات کہنا چاہیں جلدی کریں بھائی، میں نے پھر کلاس بھی لینی ہے.
अंसर बशीर साहब, आप बात कर रहे हैं। जी जी, बस मैंने बात की है आपसे। इरफान भाई मुझे लगता है म्यूट है। इरफान भाई पता नहीं की है। अच्छा नीचे और भी कल रहे हैं। सुहेल जी तू कोई चलें, बात ठीक है शाह साहब, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह बाद पाक में आपको बैठ के, सलामत रखे। हाँ बैठ के आमीन करेंगे आमीन। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ शाह अल्लाह साहब। हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये कौन है जी? ये कौन है भाईजान? काशा भाईजान बोलिए। यार आप ना कॉल आप लोग लगा के ना भूल जाते हैं, तो ऐसे फारग तो नहीं ना बैठते यार, ऐसे गलत लगता है, बंदा अच्छा नहीं लगता। इट्स मेहर साहब, आप ही आगे बात करना चाहेंगे? इट्स नहीं मेहर कारी साहब, भाई। इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी हाँ आपके साथ। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। भी आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। जी जी, तो जज़ाकल्लाह जज़ाक। मैं हमारे फिर यार यूट्यूब 4-5 के मिनट चैनल लूँगा। खत्म नबूवत टाइम्स को सारे दोस्त यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ठीक है। क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। मुखालिफ इनसे ठीक मैं हो गया। खसूसी रिक्वेस्ट करूँगा, आप बिल्कुल गालियाँ निकालें, बुरा भला हमें दबा के किया करें, कोई टेंशन नहीं। यकीन जाने हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन साथ कभी कभी भुल के इल्मी गल कर लिया करो, कभी कभी। कि हर टाइम ही तो नहीं ना यार, कि हम सवाल कोई करते हैं तुम गालियां निकालनी शुरू कर देते हो। हम जब सवाल करते हैं मिर्जा सीनियर के बारे, मिर्जा जूनियर के, तुम आगे नीचे से गालियां। चलो मतलब कभी कभी गाली हो जाए तो चलो समझ में भी आता है, हर टाइम ही ਤੁਹਾਡਾ एक ही काम ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ सही नहीं। कोई नहीं, अपनी कबर ते पार कर लेने कारी साहब। कोई गल नहीं, लेकिन मैं इनको थोड़ी सी एक ये नसीहत कर रहा हूँ या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार कभी कभी तो जवाब दे दिया करो यार। ये सवाल मैं कितने दिनों से कर रहा हूँ कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने कहा है कि मौला अली ने खारजियों के जनाजे पढ़ाए, खारजियों के को कहा कि ये मेरे भाई हैं, खारजियों के लिए दुआए मगफरत की। तो यार यहाँ ते वो तो दो कहता है सूरत खड़े ना, होके भी। यहाँ ते अगर वो किधरे क्या वे तो कोई किताब का हवाला दे दियो, नहीं है तो लानत पा दियो भाई, कहो कि नहीं है इस बगैरत ने बड़ी वड्डी गुस्ताही की है मौला अली दे उत्ते। ठीक है जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सोचिएगा जरूर। मुझे पता है अभी भी आप गाली निकालेंगे, निकाल लें, मैं थोड़ी देर बैठो, गाली निकाल लें, पहले नीचे मैं पढ़ता हूँ, गाली निकाल लें, कोई गल नहीं। तो कहने का मकसद ये, कभी कभी आया करो ना यार, कोई जवाब ही तो दिया करो ना यार, कि हर टाइम गालियां कढ़नियां ने, कोई जवाब नहीं थोड़े को। और या एक तरीका तुम लोगों ने निकाला, मेरा सवाल है जी, कोई मैं जो सवाल करूं मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे। मेरा सवाल है जी, कादियानी आएंगे तो मेरा ये सवाल है, मरजई आएंगे तो मेरा ये सवाल है। अच्छा ये एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन ये भी है कि जब मैं मिर्जा जूनियर की लितर लगाने के लिए ब्रॉड करता हूं तो मिर्जा सीनियर वाले आ जाते हैं, जब मिर्जा सीनियर की ब्रॉड करता हूं तो मिर्जा जूनियर वाले आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं मिर्जा जूनियर को लितर लगाने का इरादा करूं तो फिर मुझे उन्वान जो है ना वो मिर्जा सीनियर का रखना चाहिए, है यही है ना। आज भी देख लो, मैं मिर्जा जूनियर की बात कर रहा हूं, मिर्जा सीनियर वाला आ गया, कादियानी आ गया, पर्दा ओढ़ के आया, पर्दा ओढ़। मुझे किसी ने पूछा है, किसी ने कितने कारी पूछा है साहब, तेन? कारी साहब ये मुझे बताएं कि कादियानी और मिर्ज़ाई जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, किस चीज़ का है हाँ, डिफरेंस? कादियानियों और नॉलेज के मरज़इयों लिए में पूछ फ़र्क रहा हूँ। ये है कि जो कादियानी होते हैं वो कादियान के मिर्ज़े को के फालवर हैं, और जो मरज़ई होते हैं वो जेहलम के मिर्ज़े के फालवर। मतलब इन दोनों का लीडर डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह इंशाल्लाह फिर हाफिज़। कभी बस बात मैं होगी जा सर। रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मिर्ज़े के फालवर जहाँ भी बैठ कर बात कर रहे होते हैं, मैं जाकर आपका नाम लिख देता हूँ, साइम हाशमी साहब। नहीं उन्होंने को गालां ही सुनिया जे, उन्होंने गालां ਤੁਹਾਨੂੰ भी कढ़नगे मैनू भी कढ़नगे, बस एक ही काम, जवाब नहीं ना यार। अच्छा वल्ला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सच्ची गल दसा, मैं हूँ पता क्यों आया सा जे, मैं कि कोई बंदा मैं फड़ के लिया वा सेल सेल जी मुफ्ती साहब।
मैं पता क्यों आया था, मैं अपनी सियासत ते सा, लेकिन वो सियासत कामयाब मेरी लगता इन्होंने होन नहीं देना मैनू कामयाब। मैं क्या इतों मैं बंदा कोई घेरना वा, कोई कादियानी या मरज़ई, तो उन्होंने मैं स्ट्रीम यार्ड ते लैके आना वा ते आमने सामने गुफ्तगू करने हैं, ते हुण नहीं कामयाब नहीं मैनू इन्होंने नहीं लगता। जी नहीं, ये कादियानी ते मरज़ई स्ट्रीम यार्ड ते किथे टिकटॉक ते भी गल नहीं करी सकने। ए खाली गालां ते गाली गंदियां गंदियां गल्लां ते खाली करसन बेगैरत लोग। इन्हां कोल अगर इल्मी किताबी यानी असल इल्म होवे और इन्हां कोल ते मिर्ज़े कादियानी या मिर्ज़े जेलमी ने पिछे जाण ए जा जो जान दियां झूठियां गल्लां मिर्ज़ा कादियानी ते मिर्ज़ा जेलमी करने ते लब्बैक 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 मिर्ज़ा करदे बड़े बेशरम किस्म दे। मरज़ई ते कादियानी होने वास्ते बेवकूफ होना लाजमी है ते बेअकल और बेइल्म और जाहिल मुतलक होना लाजमी है, यह शर्त है मर्ज़ी। बेहया भी कह लो ना नाल, बेहया हाँ जी जी, बेहया तरीन बेशरम तरीन इंसान होना लाजमी है, फर्ज है। बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा जी। प्यार मोहब्बत वाले दोस्तों का भी बड़ा शुक्रिया, आप लोग हमें पसंद करते हैं। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ अनाद अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, ठीक है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदीना शरीफ में अभी हूँ और यहाँ पर आपसे मैं मुखातब हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह अकायद और नज़रियात की हिफाजत करे। यहाँ पर ऐलान भी सिमात करते जाएँ कि यार आपको मैंने अर्ज़ की थी कि तालबात का मदरसा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ दिन से मैं ऐलान कर रहा हूँ, संजीदा हजरात तवज्जो करें भाई। चौधरी हसन गुजर साहब और सिकंदर वड़ाई साहब और जनाब एनीवन, बल्कि सुहेल भी बैठा है ना, सुहेल साहब, सारे दोस्त ज़रा संजीदगी नाल भाई यह मदरसा बनाना है। मैंने आपको बताया ना कि जो गैर मुस्लिम ख़वातीन मुस्लिम जब होती हैं बिलखसूस कादियानी, तो वो लड़कियां, उनके लिए बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनके बड़े मामलात होते हैं, ठीक है ना। तो ले लो कमेंट कर लो या कोई गल नहीं, फिर क्यों है, जो मर्जी करो। ये सुन के ना गल्लां मेरा पुत्र सानू ना पक्के हो गए हैं, टेंशन को। तुसीं अपना काम जारी रखो, साडा अपना काम जारी है। तो बहरहाल जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बन रहा है इदारा, तो इस इदारे को बनाना है और आपने बनाना है सुहेल साहब, इंशाल्लाह जरूर। सुहेल साहब मैं आपको कह रहा हूँ, हर बंदा ये समझे मैंने बनाना है, ये मैंने करना है, मैंने, मेरी सरदर्द है। हर बंदा ये कहेगा कि मैंने बना, फिर बनेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट की तरफ खसूसी तवज्जो देनी है। 2 करोड़ रुपये की तो फ़कत जगह है, 2 करोड़ रुपये की फ़कत जगह है, तो आगे उसकी तमीरात के ऊपर कोई 4 करोड़ लगने हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ जगह लेने के चक्कर में हूँ। तो ये सारे मेहरबानी करें यार, ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है ना, तो 1-1 लाख रुपया के भी अगर 200 बंदा मिल जाए ना, तो ये एक दिन के अंदर इतना हम जगह ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो अभी तकरीबन कोई 7-8 लाख हो गए, 7-8 लाख। हाँ 10 लाख रुपया हो गया भाई, 10 लाख हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मिल के कर सकते हैं आप लोग। और इंशाल्लाह ताला ये मेरा इरादा है 1 महीने 1.5 के अंदर ना ये जगह लेनी है इंशाल्लाह। तो सारे रल के थोड़ा जिहा यार खिंचो ना, जरा काम खिंच दिओ यार। यकीन मनो ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧਾੜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੋਚੀਏ
सदका जारिया है। आपका अगर 1 रुपया भी लगता है और 1 ईंट भी आप अगर लगाते हैं तो यार वो औरत, वो खातून ने पूरे मुआशरे की माँ बनना है और उसने तलीम तरबियत का समझ रहे हैं कि नहीं, तो आपके लिए सदका जारिया हो जाए। मर भी जाना है आपने फिर भी आपके लिए एक दायमी सदका खैरात हो जाना है, ये सदका जारिया हो जाना है। इसकी तरफ तवज्जो दें। और जो पीरों को पाल रहे हैं या तंजीमों को पाल रहे हैं वो भी तवज्जो करें। पीर इन्ने अमीर ने, यकीन मानो इन्ने अमीर ने, एक एक पीर ना वो सिर्फ मूँह चो इंज कड्डे ना तो एक मुरीद इंज की जगह 2 3 4 करोड़ रुपया इंज। यकीन जानो साडी मजबूरी है कि असीं पीर नहीं है। जे असीं भी पीर हुंदे तो इंज मूँह चो कड्डना सी बस, ते तुसीं इंज कर देना है वो पिया खत्मे नबूवत का काम है यार, थोड़ा करो यार। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का दस्ते शफकत होता है। मदीने आए सन पीर मेहर अली, मदीना शरीफ आए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो खत्म नबूवत के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर मेहर अली को वापस भेजा, जाए तो वापस जाए और मिर्ज़ा कादियानी का मुकाबला करें। यकीन जानो मैं भी छड़ छड़ा के आया सब कुछ मदीने। अब मेरा भी ज़हन बन रहा है कुछ कि पीर मेहर अली की मैं रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत अदा करूं और सिर्फ ये खत्म नबूवत का मदरसा बनाने के लिए मैं वापस जाऊं और उस जगह पर जाके मैं बह जाऊँ कि उन्होंने तक मैं उठना नहीं जिन्ना तक इन्हें बन नहीं जाना, तो फिर उन्होंने तक मैं वापस भी नहीं आना। मेरा कोई ज़हन बन रहा है जिदा कोई ना, तो बनाना है भाई, हूँ लाजमी बनाना है। ये पहले भी 3 4 साल पहले भी मैंने इरादा किया था, लेकिन वो फिर कुछ केसेस हो गए, कुछ क्राइसिस में फंसा रहा मैं, वो नहीं हो सका। लेकिन अब भाई करेंगे हम, अब करके रहना है मैंने इंशाअल्लाह, चाहे मुझे एक एक बंदे से मांगना पड़े। हाँ अब पक्का इरादा, क्यों सहेल, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह सदका जारिया होगा और आने वाली जो हमारी नस्लें उनके लिए, उनकी जो बहुत माएँ होगा हैं भाई। जी मैं ऐसा प्लान तरतीब दिता, मैं क्या इंशाअल्लाह ताला इन्हों असी दरसे नमी भी पढ़ाना है, आलमा फाजला भी पढ़ावांगे, नाल दुनियावी तलीम भी पढ़ावांगे, MA तक की तलीम भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। नाल कुड़ियां नूं असी जनाब ऐसा असी ही उन्हां नूं बना देना फन्ने हाँ किस्म दियां डिबेटर बननगियां। खत्मे नबूवत दियां रद्दे इल्हादियत दे उत्ते मैं कोर्सेज करवाने ने सोचे हैं मैं, लेकिन होगा सारा खवातीन के लिए भाई। मर्दों की दाखिला वहाँ ममनू, मर्दों का नहीं भाई, नहीं मैं उत्थे नहीं पढ़ाना कि मैं समझ मैं पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाना। हम सिर्फ बनाने वालों में हैं, हमने नहीं ये काम करना है, ठीक है? तो रद्दे इल्हादियत कोर्स 1 साल का लांच करने का इरादा है। रद्दे ईसाईयत, रद्दे राफजियत, यह भी करांगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। वाह जी वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह, जिंदाबाद। यह भी करांगे। आहो वो ना कोर्सेज डिवाइड कर देंगे ना, जिहदे विच जिन्ने दाखला लेना होवे ओदी एक्सपर्ट पैदा हो जाएगी, समझ रहे कि नहीं? 1 साल जो उन्हें पढ़ लेना, उन्हें फटे नहीं चक देने पढ़ के अगे जाके, वाह 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 वाह, जिंदाबाद बड़ा जिंदाबाद, मजा आएगा। क्या बात। बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। बड़े बड़ा मेरा एक ना एक प्लान है इंशाल्लाह, ऐसा मजा आ जाएगा। बहुत हजूर जी बड़े खुश होंगे, मेरे आका जी हजूर बड़े खुश होंगे, खुदा दी कसम। जाओ आजज की गारंटी मैं देना वा, मरण तो बाद कभी याद करोगे, मैं गारंटी देना वा। हजूर जी बड़े खुश होंगे। काम करो यार, करो तो सही, सारे रल के एक बारी करो। हजे तो जगह लैनी है, जगह तो बाद इंशाल्लाह कंपेन चलावांगे इंशाल्लाह तमीरात दी, दिनों के बना के वो मरांगे इंशाल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे फजल नाल।
ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਬਕਾਇਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਜਿਤਨੀ ਸੋਚ ਆਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिकंदर बड़ाए च इंशाल्लाह होएगा, सब कुछ होएगा। अल्लाह दे तुहाडे वर्गे यार चाहिए ने, मुखलिसीन चाहिए ने, हैं होएगा। वो ना यूसफ नूं खरीदण वास्ते एक बुढ़ी जी माई खोटा सिक्का लैके लैन च खलोती है। वो किसी ने आके गया, माई जी की करदियां पईयां इत्थे ते इन्नी बोरी भर के अशरफियां ते दिरम लैके आओ, तो फिर किधरे जाके यूसफ नूं नहीं खरीद सकते, तो खोटा सिक्का लैके खलो गई है। तो माई कहती है वो मैनू ही पता, मैं नहीं खरीद सकती, मैनू पता है, लेकिन चलो कल खरीदार ने यूसफ अल्लाह बुलाएगा तो वो मैं भी तो होवांगी ना, कि मैं भी लैन च लगी सा। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे हैं इंग्लिश च, ते पिछे एक बाबा जी खलोते ने, बुढ़े जे बाबा जी अनपढ़, वो एवं ही खलो के उत्थे कही जाए वाह 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 वाह। एक बंदा है उन्होंने आके कहता है बाबा जी तुहानू समझ आती है कि बाबा कैद आज़म की कहता है पिया? बाबा कहता है मैनू पता है कि मैनू नहीं समझ आती पिया इंग्लिश च बोल, लेकिन मैनू इन्ना पता है जदों गल करदा है मुसलमानां दी हमायत की गल करदा है, जदों गल करदा है मिलते इस्लामिया की गल करदा है, जदों गल करदा है काफरां तो अलहदगी की गल करदा है। तो मैं तां करके कहना पिया इहदे एक एक बोल दे विच मुसलमानां दा दर्द शामिल है। मैं वाह वाह कहना पिया, वाह वाह ऐ गल्लां ने कुछ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।